Lagagi, di ko ma-view yan. Rework na. Ano eh. Di ako nakabuhay ng Next, tapak tayo, mid. Tapak mid, palagay Yan nyo. na lang ako sa nakatapak mo straight. Tapos yan eh. Pwede yung selfie. Tapak lang kayo araw. Tara, pasok, pasok, pasok. Habol na lang kayo yung namatay. Habol kayo, R. Off-net na ako. Good luck. Pasok R. Uy, ito lang ako. Kaya bro, drop mo na bro. Sanay naman tayo sa mga damage. Ihabol yung mga kahabol. Wait lang ha. May solo F. Ay, yung iba. Pakita mo lang sa akin PL na-drop tayo yung... Parang nagkakaroon doon yung era ng MJ. Oo, tayo na lang natin. Hindi ko ma-view yung ano mo, boss rate. May pumasok na ba? Saluin mo nga muna, boss rate. I-ano ko na sa cellphone ko para may mata ako. Huwag na nga pre, huwag na nga. Tara nga pre, makro ko. Wala akong makro pala. Tara, bante pa. Crossing tayo. Dito, bata tayo, Vince. Pwesto lang pre. Pwede ka kayo mate ha, matik na yan. Saka agbi tayo, 3 to 100 gawin. Pwede tayo ha. Light speed lang pre. Pwede ka kayo mate mo ha. Pwede kayo mate mo. LP 3 to 100 go. Makro ko. Tara, going mid ha. Abangan nyo dito. Abangan nyo lang. Tara, 3 to 100 go. Pasok na. Pasok na boss. Sagarin nyo. Box muna kayo. Mag-box muna kayo boss. Box muna lahat. Huwag na palagan dyan. O, rep tayo sa likod. Tutok na, D1. Sige boss. Tapos pa tayo. Reset. Okay, labas nyo. Reset. Okay ka natin ito, Mickey. Sige, okay. Tara, tapak tayo, L. Kaya naman nata yung Chaos, no? Hindi. Nandito ako eh. Sige, pasok tayo, L. Dito, ha? Pitik yung image nyo. Pitik. Tara, angat. Takbo tayo, angat. Right. Ito ha, wait lang. 3, 2, atra push, ready, 1. Up. 3. Up. Sagad nyo. Reso pa tayo. Meron pa oh, yung DC oh. Harap pag yan. Dito. Makro ko. Dito, dikit makro ko. Yung nakatay tapak lang L. Yung buhay, pitik image dito. Yung buhay. 3, 2, atra baba. Pasok L yung patay. Ito, ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Tara pa, portal nga. Pasok pa tayo. 7. Bas lang. 5. 4. 3. 2. Tara, G. 1. Up. 3. Up. 4. Up. Sagad nyo nga tunnel. Baka may kurang kay Phoenix. Sagad yung tunnel. Paresong ako dito. Dahil pasok L pa tayo. Pasok L. Okay. Labas nyo. Di ako na-raise. Labas nyo. Tapak R. Lilipat tayo. Huwag muna papasok. Lipat mid. 3, 2, 1, tara pasok mid. Pitik agad na image, Gar. 8, 7, 6, 5, 4, kalat. 3, 2, push. Ready. 1, up. 2, up. 3, up. Pasok nyo. Isa pa, ready. 1, up. 2, up. Ito ako, Onsi. Kaya pa ba? Tara, yung buhay.
Sa portal. Pasok mid patay. Pasok mid patay. Pasok mid patay. Sabi. Bilangin sarili niya. Damage niya lang. 4, 3, 2, 1. Ready. 1. Up. Up. Angat nyo nga dito. Ano, may pedestal. Angat yung pedestal. Yung buhay. 3, 2, 1. Up. 3. Up. Pasok lang, pasok lang, pasok lang, pasok lang, mid, pasok lang, mid. Diba? Eh, labas nga muna, sabay-sabay tayo, labas tayo. Labas. Sa KFC. Kapag dito, di natin kaya. Finish, boss. Labas yun, labas yun. Tapangan. Bawa lang tayo dyan. Di tayo kung saan ang puno yung guild kasi marami din offline. Tara, pasok ha. Kumbaga na lang natin yung KFC. Chok ko. Ipatik nga yung Mitch dito. Tara, baba. Baba, baba. Sulit baba. Baba, baba. Mukha boy. Kaya mo na. Wala akong words sa baba eh. Napakahar. Depend natin para mainis yung KO. Sige, pwede naman. Kapit natin to. Okay, pasok ka. Pasok ka. Pilit nyo mga image. Pitik, pitik, pitik. Takbo tayo. Tara, pitik, pitik na. Upper left, upper left. Angat kayo left, angat kayo left, angat kayo left. Pamid, 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 pamid. Okay, wala tayong image guys. Dito nga muna. May nahuli. Wait lang. Okay na kayo? Tara, pamid, 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 pamid. Ay, nang makano yan. Ay. Wait lang, baka pala. Na nga, yung Phoenix napasok na ano. Tingin na likod ah. Tingin likod. Wait lang, pumasok. Tapak ko. BL ko kayo ba yun? Sa akin BL. Pitik na, boss. Huwag na yung time mo, boss. Tara, tawid, tawid paano? Arko, 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 arko. Pile tayo, pile tayo. Diyan si Sali ko. Pakapal dito sa grid. Pitik kayo mage. Pitikan nyo dito. 3, 2, 1, tara baba. Kasalubong HR ha, ito na, ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Tagos nyo pa ano. Pabilog, pabilog, pabilog muna, pabilog muna. Ito, ready, 1. Up. Harap likod, harap likod. Yung mga habal, mga Sali ko, Konsi. Ito ang likod mo, nurse. Okay, pasok lang, ano, L patay, pasok lang L patay. Ito pa, kayo, so, labas, 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 labas. Siya may slot dyan, Sali ko ya. Tapak may tapak. Lipat R, lipat R. Tapak lang. Siya may slot kayo. Salin nyo muna yun, no? Saan nyo yun, no? So, wait. Saan nyo sa Reds boy? Lipat kayo, mid. Isin ko lang. Tara, pasok. 8, 7, 6, 5, ito games. 4, 3, 2. Tara, takbo nga, pa left side, left side. Ito, clashing to. Balik, balik, balik. Dito lang. Macro ko lang. Pa right. Takbo nyo pa right. Ilur nyo. Dito lang pulis, ha. Okay, harap. 3, 2, tara, push nga. Push. Ito to, ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palagi. Na kayo mag-ano, pedestrian, Carl. Nung wala na tayo. Alam ko lang mga Paklit. Bilis ko lang nauubos nung age ako doon, no? Pero di sila nag-ako. Kabilang. Tara, lipat nga, L. Pasok kayo, L.
Susunod yung Phoenix ha. Hindi kaya image dito ba? Hindi naubos sila bro. Ayan, Phoenix, 8, 7, tunnel, 5, 4, 3, 2, 1, ready, 1, up, 2, up, Diba? Hindi naubos sila. LPG. Tara, ano, angat tayo right side, tara. Angat lang right ha. Ito, HR oh, ready. 1, up, butas lang. Angat nyo, push nyo, itulak nyo, kayo dyan sa hagdan lang. Tulak yun eh. Tulak nyo. May Phoenix pa sa likod nyo ha. Reso patay. Harap likod. Galing portal. Linisin nyo to. Harap Phoenix, angat, ready. 1, up, 2, up. Huwag na pumasok yung ano, namatay. Ah. Labas. Tapak mid. Tapak mid. HR mid ah. Tapak mid. 3, 2, tara pasok. Pitik nyo yung image. 8, 7, 6, 5, 4. Center, pasok. 3, 2, 1, tara push. Ready, 1, up, 2, up, up. Pasok nyo. Tubusin mo na to. Pasok lang. Harap kayo. Ready, 1, up, 2, up. Ilabas yun na. Anong nakukuha ng kayo? Okay. Tapak R. Tapak lang R. Napasok na. Habol yung namatay sa labas. Habol. Nag-deal sila. Kaya habol. Give it a damage. Putang ina, water pa, puta. Ito, Chaos, ready, 1, up, 2, up, 3, up, 4, up. Ayo! Macro ko. Dito, ready, 1, up, bus. 2, up, 3, up. Yung labas niya. Talaga kaya sa ganyan, hindi kaya mag-point. Tapak mid. Lilipat tayo, Ella. Lipat nga, El. Pasok. Pitik nyo agad image, eh. Lilipat sila. Takbo nyo. Tara, push na. Ready, 1, up. Tagos nyo nga pababang hagdan. Ay, ano, pagas. Dito, macro ko. Pagas. Harap chaos. Pagas. Harap lang chaos. Pag nag-push to. Tara, balik. Junction. Ito pa, bilog. Ito, ready, 1, up. 2, up. 4, up. Balik. Ah. Sa Mitch. Tapang mid. Makala, basta gumawa yan lang. Malapit na ako sa top 10 Mitch. Mangat yung ano, Phoenix sa left side ha. Pitik nga image. Pitik na. Tarakan tayo. Left. Angat left. Pagos pala. Ito Phoenix to. Ito Ready, na, 1, up. 2, up. 3, up. Busin nyo. Saan naman? Dito, kabila. Reso patay. Mga sakit na naman sila. Reso patay. Tingnan agad yung patay mo eh. Para may Give it recover. damage. Bila ko doon. Pumasok. Tara.
Kayo. Gago, antayin ko si Kakaiboy. Wait lang ha. Labas eh. Nakatapak pa lang sila. Wait lang. Tara baba nga. Papasdang. Dito lang, makro ko lang. Ito na, chaos pa lang. Ready, 1. Up. 2. Up. Atras nyo onte. May HR. Atras nyo onte. Harap. Tara, push. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Push nyo na pabilog. Yeah. Andun na pala talaga sila doon. Tapak eh. Andun lahat boss eh. Tapak mid nga. Tara, pasok boss. Pasok mid. Importante hindi ko makarami. Damage, protect. Tara, takbo tayo par. Mako. Par. HR to ah. Ito, karo pa HR ah. Baba lang saglit, baba lang. 3, kontra, angat nyo. Ready, 1, up, 2, up. Yee, tulak nyo. Ayun din eh. Raymond, ako sa gitna. Talagang makapal yung gusto nyo. Kita nyo, pinatornado lang kayo. Unahin nyo yung first time. Yam. Kayo yung na-choke eh. Kabaw na kami. Ay. Ayaw. Tama ka. Tara, pasok. Tapos kaya kung gulyong ko. Okay, pati damage. Tama ako. Pamit ka pa. Pedes lang saglit. Taas sila. Harap ha. Mababayan ha. Dito lang. May Phoenix din. Makro ko nga. Palip nga tayo. Dito makro ko. Saglit left pa portal side. Tawid kabila. Tawid muna kabila. Hindi mo nabilangan yung HR eh. Pabas. Dito lang. Makro ko lang. Pre-image kayo dito ga. Tulak natin to portal ha. 3, 2, 1. Ito. Nag-court to. Ready. 1. Up. Tulak yung court. Sabay boy. Sabay tulak. Ay. Apa mi? Lilipat tayo mo. Lipat nga. Tapak lang. Napasok nga. Ipit the damage. Tara mga po. Angat left. Tawid arco ha, pakabila. Left side sila. Lahat. Palit. Tawid. Balik nga pa mid. Balik pa mid. Dito lang. Makro ko lang. Damage tayo dito. Silip nga dito. Harap lang ha. Chaos. 3. Tara, baba. Portal. Ito na, ready. 1. 2.
Up, tagus yung portal. Portal. Sa pwede side, malinis pwede side. Marami pa. Ready, 1, up. 2, up. Dito, mako ko, skating yung boy. Pasok patay, pasok mid. Skating yung boy. Pwede nga doon, pasuyo. Okay, paklasin nyo lang. Pasok kayo dito, boss. 3, 2, atara push. Rito. Portal. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. Push nyo. Nakarami si Boss Fred. Oh, wala nang papasok ah. Ubusin nyo lang. Paubos. Palinis nga nung sa court to, yung Phoenix. Ubus nyo. Palinis lang. Tapos pag nalinis yung labas nyo. Hindi na ako lalabas. Ayoko lumabas, pre. Yung tail. Linis na, labas na. Andiyan na guys. Labas nyo na. Hindi, okay lang to dito. Tapakil. Hindi na ako sanay Tara, pasok tayo. Pitin nyo agad damage, 8, 7, 5. Macro ko, habol. Baba lang muna sa glat yan. Mabing ako din. Tara, angat. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. Reso patay. Likod. Tara, choke nyo. Ready, 1, up. 2, up. I-revive niya, revive. Ay, nako. Sa comment. Tapasok mo. 8, 7, 5. Okay, Mitch. Pitik niya. Makbo. Parait. Baba lang ha, sa grass. Right, sa grass. Right. Angat nyo. Angat. Ready, 1, up. 2, up. 3, up. Focus na Reso naman patay. sila. Ito, may isa po. Reso patay. Harap galing mid ha. Harap galing mid. Okay, protect kayo mage. Ba't dito ba siya? Hindi ako pumitik ah. Tara pa mid. Ako. Dito lang. Sa labas pa yung chunk guys. Ayan. Tawid nga, arco. Tawid arco. Kakabila. Dulo. Pitik nga yung mage dito. Baba tayo. Sa roadan road. Ito na, ready, 1, up. 2, up. Wala mo nang tutulak portal. Dito lang, saluhin nyo lang kayo dito lang. May HR pa dyan. I-push nyo portal. Patay ako ha, push nyo portal. Tagus nyo. Mali yung mark kay Chaos. Andyan ba? Wala. Ipasok L patay. Image tayo, guys. Pasok L patay. LPG lang. Ay, Damage. Tara pa mid. Tampo pa mid. Nakakuha din. Tayo pedes ah. Let's with power kick. 3, 2, 1, tara portal. Ito na, portal clash mo. Ready, 1, 2, up. Malinis. Ito pa portal, dami oh. Sa may taxi side, paubos. Bukal ka na. Paubos. Dami pa dyan oh.
Okay, labas nyo. Pumasok na sila. Labas nyo. Hindi tayo maipagandi yan. Pumasok pa yung chapter. Kupal. Pumasok. Okay, tapak din. Buo tayo. Pasok natin. 3, 2, tara pasok. Pitik nyo agad na image gap. 8, 7, 5, 4. Push nga, pa skating. 3, 2, ito, skating ready. 1. Up. 2. Up. Harap likod, harap na likod. Malinis na ano. Ito, pedes oh. Pedes. Likod pa, Phoenix sa skating ha. Yo. Sa pa ready 1. Up. Up. Huwag yung ano, yung buhay. Abangan nyo yung ano, pupush. Labas na. Kahirap. Hindi ako makasilip pa. Una na ni Yota. Tapak mid lang. Tapos ka, tapak mid. Hit ko tumama ang gulit na to. Lipat nga tayo, R. Lipat. Pasok ka. Teka, MH. Tama pa ba? Angat left. Ano yan? Chaos? Tara, palit tayo ka. Tagos palit. Uy, gagol. Baliw. Hanggang dulo lang ah. Macro lang. Remage nga, babalik tayo. Tara, balik mid. Baka pala saglit. 3, 2, 1, tara portal. Dito Phoenix ha. Hitable na to. Ready, 1. Up. 2. Up. Push nyo. 5. Teacher pa Push nyo HR. Malilikuran kayo. Hitable na yan. Ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Labas. Andiyan na kayo. Labas nyo. Wala sila ng patay. Gagot lang. Tama lang yan. Tapak L. Pasok L. Sila lang patay. Tapos na yung clash eh. 7. Pitik MH. Ramak ko. Paketa. Baba lang pakapal. Ano to, itirigay. Angat. Habol. Ito boss slide ah. Okay, pakapal lang saglit dito. Tumawid kabila. Bumaba. Tumawid. Tara, tawid kabila. Gago. Tawid nyo ha. Gago, nabaliw. Ready, 1. Up. 2. Up. Ayun. Kumusta? Na-chok tayo boy ni Boss TV. Bumalik yung ano ko, karakter ko. Hindi ko na kayo nakita. Okay lang yun. Tapakan. Pasok ka. Labas. Tagalin lang natin. Okay, pala. Tapang mid. Yeah, okay. Eto, palag to. Tara, pasok. 8, 7, 6, pitik image, 5, 4, 3, pasok nyo na. 2, 1, ready, 1. Up. 3. Up. Okay, palinis, bilog. Dami pa sa labas, oh. Bilog. Hindi puta ako God. Pamili lang kayo boy. Macro lang. May namatay ba? Pasok na, may patay. Pasok.
pasok. Epic image. May chaos ha. May Harap chaos, na, ha? harap na. Walang pupush. Ready. 1. 1, 1, 1. Up. 2. Up. 3. Up. Balagan nyo na lang. Eh, ubos yan, no? Pedes, 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 boy. Dami pa, boy. Boy, oh. Pedes, oh. Uy, ang ganda. Kain notes. Huwag ka na buong na ito. Tingnan mo na. Diyan, labas nyo na. Tamang R. Pasok R. Okay, patik image. Tara mga ko. Angat left. Tagos pa dito. Scouted tayo ah. Dito tayo. Harap, ready, 1, up. 2, up. 3, up. 4, up. Pareso lang patay, pareso patay. Harap likod ah. Kaya din gago, hindi mo pinansin mo na. Harap likod, harap likod. Ready, 1, up. 2, up. Bitch, puta, ina. Kaya naliban mo. Ganun din. Pasok tayo doon. Ay, may HR doon eh, sa araw eh. Ano magagawa? Okay lang. Wala pa no chase doon. Tapakan. Lilipat tayo ng L. Tandaan niya lang. Papansin ka. Lipat tayo, lipat tayo. Tara, pasok. Epic image, wait. Oo, di daw talo boy. Di daw talo. Kaya. Mako. Harap, ready, 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up nila po yan. Mako, Likod, dito likod, kayo likod. PG side, no? Flashing pa sila Phoenix guard. Oh, ultra. Palag pa yung boy. Saan pumasok HR? Kita nyo ba? Okay. Tapak-R. Lilipat tayo L lang. Kalman niya lang. Eh, pasok R. Pitinig sa pitik image. Karama ako ba? Angat left side. Walang plus damage dito, Mickey. Yung kabisado to eh, Miss Gar. Macro ko lang, baka pala sa clip. Flashing sila dun sa mid portal. 3, 2, 1, tara baba. Portal. Bilog. Flashing pa rin, ha? Auto, ready. Up. Dito Mick, tali ko PT. Marami pa kayo. Start. Hindi na DC sa atin, boy. Ito, sundang pa. Tapak mid. Okay na, Toyota. Tapak mid. Pasok. 8. 7. Image. Sa bilog. Tara, push. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Palinis. Bilog. Walang mag-skating. Bilog. DC, oh. Macro, pedes. Press. 8. 7. 6. Paano nga? Skating nga. Takbo nyo nga skating. Pitik nyo image ha. Kaliwa yung ano. Phoenix ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. 4. Up. Skating muna. 3. 2. 1. Tara push portal. Dito lang. Balik. Gago.
DPW 3, contra push. Ready, right side 1. Up. 2, up. Push nyo. Yung nasa kaliwa kanan na, wag yung sa DPW yan. Labas yun. Pumasok yun sa ano, yes. Labas yun. Wait lang. Lipat R. Ang ina kasi GB yun eh, ba't niya yung ginawa eh? 8 7 6 5 pitik image 4 Yung sayo ko ata ko yung sponsor. Tara makakababa lang. Kita po yung iba dyan oh. Wait lang, bas lang. Kalma. Umakyat sila. Tama ko nga. Ay, kaliwa. Lower. Angat. Dito lang. Huwag mo nasasagad. Namukulit dyan. Ito, ready 1. 3, contra push. Ready 1. Up. 2, up. Sige, top 9 Up. ako. Pares. Preso nyo ako. Reso pa tayo. Ano pa? Skill. Okay, remix dito. Preso ako mga bro. Tapa ka na lang mid doon. Tara, pa mid. Sige. Okay. Makapalasag na. 3, 2, 1, tara. Pasok ka doon. Sa ilan. Phoenix ha. Ito, clashing already. 1, up. Up. 3, up. Palinis. Rebound ko pa. Isa pa likod ah. Harap likod, oh. Okay, pasok na mid pa tayo. Uy, 9 kills. Ano ka ba? Gagawa mo Mid na pa tayo, dali. Pasok mid pa tayo. Para makatakbo tayo agad. Andyan na yung chaos ha. Napun nyo. Preso, yung AR oh. Eto na to. Kipitik nga yung mage. Tara pail. Baka ko pail. Makapan pedes. Ito lang, pedes lang. Harapan lang. Ready, 1. Up. 2. Up. Go! Up. Okay, tapak L. Parehong nabasag chi ah. Oo, tapak lang L. Salayin natin yung ano. Ang tulong na sila oh. 8. Labas nga. Wala na pala pinis. Nagwag yung ano. Tapak R. HR. Naka-dep sa baba. Okay lang yan. Dip natin sila mamaya para mag-iyakan. Pasok R. Tapos nakawin natin, no? Tapos nakawin natin. Mananalo ah. Kasi 20 lang Kaya tayo. yan, Jay. Kaya yan. Inuwan na ka kay Mickey. Pitik. Tara baba. Kaya mo bang ulit gawin yung alam mo, Chi? Yung makasi mag-isa? Try. Try ko yun. Ah, Chi. Testingin natin. Naka-highlights mo talaga eh, yung makasi mag-isa. Solo, no? Tara, tawid tayo. Kaya yan, boy. Positive lang. 1 versus 1 kill, no? Ito, Phoenix ha. Ready? 1. Up. Tulalaw. 2. Up. Up. Dito lang. Harap baba. May HR. Pitik image dito. Remix. Pitik. Tara baba. Mako ko. Baba. Portal. Ito, clash. Wala tayo image, boy. Ito, ready 1. Up. 2. Up. Tulog, Gar. Tulog pa. Bas lang muna. Malinis bas. Meron pa sa likod. Bas. Mako ko. Ready 1. Up. Ito si Miro, boy. Up. Mako ko. Dito sa police. Pumasok mo, ya? Sige lang. Dito lang. Remix tayo dito. Pasok pa tayo. Pasok L pa tayo. Harap HR. Remix. Ito ay ano. Remix nga. Harap. Ready. 1. Up. 2. Up. Dito lang yun ang portal. Hanggang pas lang ha. Wala sasagad. Balik nga. Harap chaos. Lalo chaos. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Portal nyo na.
Yung ano ko, alam ko tapak main. Bili pa tayo L pag pumasok ko X. Ayaw. Ayaw. Ayaw ga. Nila tayo. Gusundan tayo. Lipat L. Pasok sila boy. 3, kontra pasok. Pitik image, 8. 6. Tunnel Sipit tayo. Tunnel, 3, 2, 1, ready 1. Up. Up. Harap likod agad, harap likod agad, harap likod. Wala tayong skill doon ah. Tagal lang, tumulak. Ang ina ng gaara na yun. Hindi ako binitawan simula yung trans. Kinalmot ka boy. Tapang L, tapang L. Binitawan boy. Tapak lang. Paunahin natin sila, Gar. Lipat nga, Min. Lipat. Kung asa sila. Pasok. Basta ako may kick. Damage. Rafael. Pulisin na lang natin boy. Oo. Ang Phoenix nasa labas pa rin sa... Pagkapala saglit pwede sa... Angat ka tayo right. Angat right. Ano, walang rebit, walang CS boy. Angat right. Hindi lang ako tinamaan. Nakalaban din. Ayos lang. Drop a mid. Ayun. Push mid. Pabilisan. Detect image dito. Sa baba na yan ha. Detect. 3 kontra baba. Pa-portal. Right. Ready 1. Up. 2. Up. Up. Unan nyo muna chaos. Pedes. Ipalag nyo lang yung... Kapala ko talaga. Try guys. Sa sarili, labas nyo na. Bakit na, di ko kita yung ghosting. Hindi, okay lang. Hindi, pag sa katong pagbaba, lumabas sila eh. Patulak sila eh. Nadyan ko lang boy. Napakait ko ba? Huwag mong isipin mali mo yun boy. Pogi ka pa rin. Hindi nila nalubos lahat. Ito, dito lahat eh. Pasok mo. 8 7 6 5 Dalaw siya. 3 1 mid mo na, ready 1 up 2 up, palinis. Tulak nyo na, Gar. Ito, may Phoenix po. Tulak nyo na, pedes na kayo. Palinis, pedes. Ilan na lang yan, oh, pedes, oh. Ready, 1 up. Buhay pa ako. Ito, Ready nyo, labas nyo na. Ilabas nyo. Kaya sarap nyo. Tara Tyrell. Gawa ko, namatay pa si Tyrell. Gawa. Namatay pa si Clyde. Marabets. Pasok kayo. Hindi, may ina talaga yan boy. 8 Yung kasalanan niya. 7 Tara, Mako. Sunod. Sa left sila, dito lang. Makro ko, wala mo nang tutulak dyan. Dito lang. Yes, likod Ready 1, up. Marinig ko. Silip na yung medic eh. Hindi, nakarap ako dun sa HR eh. Narinig ko yung sa kamit.
Laban lang. Importante nakukuha pa rin natin. Importante masaya sa EV boy. Tama lang yung rebel. Sana wala malunod doon, no? Pasok kayo! Uy! Oo, Uy! sa alam mo doon boy. Pasok, pasok, pasok. Tumatakbo sa ties na doon. Ate kayo, Mitch. Bilisan natin, Gar. Tara, pa-right nga. Mako ka na. Pitik nyo na. Pa-right, pa-right, pa-right. Pedes lang. Maniniwala ka ba, Jane, na nakawin natin yung Sage? Dito lang. Dito lang, dito lang, dito lang. Harap likod na. Hindi ka malikot, Dave. Gar. Oo, di ba? Nakakaw na nila. Okay lang yan. Tulungan natin yung Acer Phoenix. Oo, wala natin. Lipat nga, L. Lipat, L. Buwasan Pero natin muna yan. class 3. Mangkat tayo ng mangkat. 3. Buwan na pasok. Pitik kayo, Mitch. Sabayin nyo. Buwan. Ito, HR. 3. 2. 1. Ready, 1. Up. Tara, push, 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 push. Phoenix! Phoenix, Kanin, ready, kanin, 1. Phoenix! Up. 2. Up. Balik, balik. Patanin, patanin kayo. May chaos pa. Ay! Harap, harap chaos. Chaos, Harap chaos, chaos. chaos. Ready. 1. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Ay, diba? Hindi ako nakasigaw. Yung wave, labas nyo na. Hindi kaya sa tatlong wave, Boss Jay. Ben. Ubus naman 2 wave, boy. Ilan tayo? 20. Tapak namin, tapak namin. Kailangan tayo. Sabado, magwawala ulit tayo. Pasok na. Kunin kaya natin. Damage, damage. Tara, angat. Angat tail side, angat tail side. Pungol lang kayo pag wala kang BL, boy. Ayokong ganyan. Gusto ko ungol, ye. Sa baba na nila, binantayan boy. Andyan Ayaw yung bigay. ano. 3, kontra baba. Portal, portal. Portal. Ito, harap. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Matang-matang sa akin, Julie, no? Pares. Ipasok na L patay. Likod, likod. Phoenix. Ready, 1. Up. Pasok pa ang Mickey. Labas na. Si Kalbo, tahimik lang, boy, oh. Hindi mabakbak. 3, 2, tara pasok. Pitik nyo agad damage, nakuha tayo. Pitik. Tara pa, ano, pabas. Pitik nyo na, pabas. Habang di pa kahita bulgar, galawin nyo. Harap lang likod. Harap lang portal. Ito, Christine, oh. Tara, mako ko nga. Dito pa nga, mako ko. Dito lang. Dave, tignan mo nga pa mid-side, Dave. Yung chaos. 3, 2, 1, tara pa portal. Push portal. Ready. Tunnel, ready, 1. Up. Boss, di ba? Tara dyan, Dave. Wala. Tara, mako ko. Angat. Manok. Manok lang. Pati kayo image dito, ah. Tara, image. Angat tayo right side. Image, angat tayo. Tara, angat. Ayan, chokin dito yan, boy. Tignan mo Pasok likod, Dave. Harap. Huwag niyo babae. Kalma. Pumasok din yung ano. Yung sila. Ito. Wait na. Kalma. Kalmahan nyo lang. Baba nga. Baba. Pagas. Dito, mako. Remage lang dito. Flashing sa portal car. Inside. Pitik image. Ilang ata yung... Bilis pa lang ata. Lag sa AR, boy. Namatay sa AR doon. Wait lang, ah. Silipin ko. Harap pa. Dito lang. Harap pa. Pupush yung ano. Ayos, ah.
Harap. Ayun, push ka ba dyan? Pwede mo. Kaya mo lang sila. Tara, pamid nga. Ayun eh. Pamid. Para makuha yung... Hindi, kaya mo lang sila pag ganyan kita. Ayun na, sa likod natin. Okay, harap. Mga ball. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Walang sumupa. Wala sumunod, boss. Ubus sana, oh. Kung sumunod na... Hindi na lang sila yung sumugod na lang. Ubus sana eh. Huwag lang natin- Labas niyo kung di na kaya, Gar. Tapakar. Wala na sila mix dun eh. Tapakar. Labas niya. Nasa baba na to yung ano. Okay, isa. Tara, pasok. Lag na si AR. Detect niyo. Tara, baba. Abay, siya. Dito lang. Kaliwa. Hanapin mo nga, Dip. Ikutan mo. Tara, siege nga tayo. Eto, Clash. Kaliwa. Makro ko. Eto, ready. 1. Up. 2. Up. Push nyo. Para mag-siege sila lang. Labas sila. Bula. Labas. Dave, ikaw na mag-scan pa, Dave. Para may mata. Labas na, Gar. Tapa kayo, R. Tapos kayo, R. Sa baba ka na, Dave. Wala. Namatay ako. Kaya abot kayo, R. Kira image. Kaliwa, ready 1, up. Go. Up. Boost yan. Ayun no, sumunod. Pwede sila makapalpa. Balik kayo portal. Pasok arpa tayo. Meron pa dito sa likod mo, kuya. Pasok lang arpa tayo. Nandito kayo sa baba. Babantay. Sige. Mataan mo Pinatay lang. ako. Sabi. Ito si Gray, pinatay ako na ito, pre. Pasok ar. Ipatik nga yung mage. Saan sila banda, Dave? Pa-residential yun. Baba. Dito lang, makro ko lang. Dito lang, kalmahan nyo. Tingnan mo likod natin, Dave. Likod. Likod, ready 1. Up. 2. Up. 3. Up. Palingon pa lang. Angat nyo. Angat nyo, ano, chaos. Sarap chaos. So, ready 1. Up. 2. Up. Nakabulan yan. Init din, meron pa. Ilabas nyo. Tapa kayo, mid. Gano'n lang, Dave. Tignan mo likod. Hindi gumaan eh. Tapak mid. Lilipat tayo eh. Tara, lipat tayo. Pasok. Pitik image. 8. So, kanan side. 3, 2, 1. Ready, 1. Up. 2, up. 3, up. 4, up. Palinis bilog. Bilog. Ubus na bilog. Pasok L pa tayo. Buhay pindisi. Hindi siya. Pasok L pa tayo. Dito ka LPG nga. Compress. Uy. Ito kayo image. Tara baba.
Habol ako, reveal. Residential na. Residential na. Residential yan. Residential. Tapos natin residential na. Okay, sa Harap kaliwa. lang, harap lang, harap lang, harap lang, harap lang, harap lang, harap lang. Makako, atras onte. Dito, makako. Din sa kanan sila. Rematch tayo dito. Tignan mo lang yung chaos day. Gago, hindi yung HR. Naman natin ba? Tignan nyo lang HR ah. Tula ko to, Sage. Walang magsisitch. Nihipit ko kaya. Padaanin nyo. Kung gusto nila mag-rate. 4 minutes na. Mako ko nga. Lapit nga dito ice cream. Lilikod to yung chaos ah. Harapan nyo lang. Harap likod. HR ready 1. Up. Mga mongolit ko lang ito eh. Chaos pa. Chaos pa. Chaos pa. Chaos pa. Chaos pa. Harap kaliwa. Ready 1. Up. 2. Up. Tayo yung control. Putay na. Tangay na inihipit ako, kaunti tayo. Ano pang mid? Kunin ko eh. Galit na ata. Pasok mid. Pasok mid. Pasok mid. Sumunod din. Puta. Okay, betek image. Orbit ako, pare. Tara baba. Baba. Daan right lang. Daan right lang. Kaliwa kayo sa kaliwa. Harap kayo sa harap. Ready 1. Up. Tara, tagos right, tagos right. Tagos nyo right. Ubos. Tapalan nyo lang. 3, 2, 1, tara push. Clashing na to. Push. Ready 1. Up. 3. Up. Push nyo. Nauna ako doon. Gago, di ako naka... Ala, di ako nakasipa mo. Lubog ko pa. Nilabas ayaw nyo magsipo. Pangina, push na lang natin to. Ayaw mo na yun. Kapakar. Below na. Pasok ka. Flash na lang natin to. Wala pag-asa eh. Flash na natin bawasan 6. Nilili ko rin. Pangin na. Pitik image Ubos siya. sila eh. Tara ba? Titingnan nyo nga siya. No? Dulo lang. Nahuli ako. Makaliwa. Makako. HR, HR. kaliwa. HR. Ito, ready 1. Up. Dito lang. Kalma. Image nga. Harap Phoenix, sasagaling din ka. Harapan nyo lang. 3. Flashing up. Tara Residential. sa Phoenix muna, sa Phoenix. Ready. 1. Up. 2. Up. 3. Up. Okay, balikan nyo. Pa left side. Push nyo pa left side. Sausaw kayo doon. Reso ko ni pareng niyo, boy. Wala pa? Wala, Wala. bo. Dito lang. Mako ko lang. Maramdaman ko na. Compress dito. Harap nyo left ha. Pupush to. Konti tayo eh. Hindi pa. Get image. Tawid nga kabila. Mako ko. Ikaw na si boss. Ito. Went up. 2. Up. Sarap na. Akit nyo. Gitna. Harap lang likod. Ito pa Phoenix. Ready 1. Up. Phoenix. Busin nyo. Gago. Para hindi na sa ayos. Angat nyo. Gago, masakar na naman ng Phoenix, boy. Jeyo, boy. Angat nyo. Skate. Jeyo, gago, boy pa. Angat na kayo. Tara pa. Portal na. Pasok mid patay. Wala na to. Pasok mid. Lalaglag ka ng boss slide. 8 7 pitik image 6 5 kalatan nyo 4 3 2 1 ready 1 up 2 up 3 up pusin nyo 3 2 1 tara pa
Mako ko, baba na. Baba. Baba. Dito lang, mako ko. Harap right, ready. Ready lang. Panakaw nyo yung image ha. 3, 2, 1, tara push nyo. Ready, 1, up. 2, up. Go. Ano, wala na oras. GG. TY. Pasensya na. Okay lang yan. Pasensya na. Hindi nalaglag si Boss Glide. Nice one. Hindi. Ready na lang. Masaya na. Okay na yan. DJ PY daw. Tara sa PY boy. Ay. Oh, kay Rangay. Sige ra.